Hmm. Wow, car. Wow. Yan ba yung car ni Max? Wow. Ay. Wow, sino yan? So, 1,000 lang tayo na may bigay. Hi. Minimum po. Magkano ba minimum yun? 600 na ito. So, yung 400 na yung sumobra na. Kasi gusto nyo minimum lang eh. Masyado pala tayo check. Car ba yan? 3,000 tayo eh. Car. Oo, kakain pa. Ay, sinundo yan. Sinundo kayo. Car yan? Yellow car. Car. Yellow. Blue. Max. Car. Car. Mm. But